Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce ourselves. We are from Group 7 and there is three members of Group 7. There is Agus Husni, Januaris Devin Togalin, and Muhammad Zainuddin. This is for subject translation and today we are discuss about procedure of translation. And right now, I'm Muhammad Zainuddin as first speaker. Wanna be define you before we are going so far about procedure translation. So please, I want to tell you about what translation is. So translation is very important in today's global life. We can relate to the outside world with the translation from the source language into the target language. Different people with our language will be helped by the translation. In addition, a variety of knowledge from different corners of the world can be learned with the translation. The translation is very important in all areas of life. As we know, the language and the translation involves a very complex linguistic system that must evolve and differ from one language to another language. Because not all translators know the system prevailing in the source language, it certainly makes its own difficulties from a translator to translate. Okay, and right now, we are going to what translation procedure. First, um, the translation the translation procedure by Nida, 1964, are as follows. A. Technical procedure. So technical procedure is analysis of the source language and target language. So study of the source language text before making attempts to translate it. Making judgment of the semantic and syntactic approximation. Nah, jadi di technical procedure itu adalah analisis bahasa, sumber bahasa, dan sasaran bahasa yang melalui study teks bahasa sumber bahasa sebelum melakukan upaya untuk menerjemahkannya dan membuat penilaian dari perkiraan semantik dan sintaktis. Okay. The second, organization procedure. Organization procedure is content resolution of the attempt made, constructing it with the exciting available translation of the same text done by other translators, and checking the text communicative effectiveness by asking the target language reader to evaluate its accuracy and effectiveness and studying their reaction. Nah, jadi di organization procedure ini adalah evaluasi yang dilakukan terus-menerus dari upaya yang dilakukan untuk membandingkannya dengan menerjemahkan yang ada dari teks yang sama yang dilakukan oleh penerjemah lain dan memeriksa seberapa efektivitas komunikatif teks dengan meminta pembaca dari bahasa target untuk mengevaluasi keakurasiannya dan keaktivitasnya dan mempelajari reaksi mereka. And the third, there is translation procedure according Newmark in 1988. So, first, there is transference. It is the process of transferring an SL word to the TL text. It includes translation and is the same as what Harvard named transcription. Nah, jadi di transference ini adalah proses mentransfer kata dari source language atau disebut dengan SL dan target language atau yang disebut dengan TL. Ini juga termasuk dari transliterasi dan sama dengan apa yang disebut dengan Harvey, yaitu transkripsi.
Nah, contohnya di bahasa Jerman itu Fujima. Nah, setelah ditranslate ke Indonesia jadi Pujiana. Serious in English, setelah ditranslate ke Indonesia jadi serius. Okay, the second is naturalization. It adapts the source language word first to the normal pronunciation, then to the normal morphology of the TL or target language. Nah, jadi naturalization ini adalah adaptasi dari kata pertama sumber bahasa dengan pengucapan normal bahasa sasaran. Sebagai contohnya, in example, gear in Indonesia language is gear, and bus in Indonesia language is bis. And the third is cultural equivalent. So, cultural equivalent, it means replacing a cultural word in the source language with a target language one. However, they are not accurate. Nah, sebagai pengganti kata kebudayaan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, itu meskipun biasanya kata tersebut tidak akurat. Contohnya, pajamas party itu di Indonesia adalah penginapan bersama. Nah, contoh lainnya itu ada bachelor party, yang artinya in Indonesia pesta bersama sebelum pernikahan. Nah, itu kan kurang tepat, tidak akurat. And the fourth, there is functional equivalent. Okay, this common procedure applied to cultural words requires the use of a cultural free word, sometimes with a new specific term, is therefore neutral of generalize the source language word and sometimes as a particular dress. Nah, jadi prosedur umum ini diterapkan pada kata-kata budaya yang memerlukan penggunaan kata budaya. Terkadang dengan istilah khusus baru, karena itu netralisasi atau general yang ditulis oleh source language dan kadang-kadang itu menambahkan dengan faktor tertentu. Sebagai contohnya, contractor. Translate into Persian is Moktehar. Kamalau wife as Kunbin a slayer. And the fifth, there is descriptive equivalent. In this procedure, the meaning of this source language is explained in several words. Nah, jadi dalam prosedur yang satu ini, artinya adalah sumber bahasa yang dijelaskan dalam beberapa kata. Contohnya, for example, panettone is the traditional cookies from Italy that we can eat in every New Year's party. And the second example is lotek. So this is the traditional food from Java that's made by peanut sauce and boiled vegetable. And the sixth, conventional analysis. It's mean comparing a source language word with a target language word which has a similar meaning but isn't obsessed one-to-one equivalent by demonstrating first their common and then their differing sense component. Nah, jadi ini artinya untuk membandingkan kata dalam bahasa sumber dengan kata dalam bahasa sasaran yang memiliki kata yang hampir sama, namun tidak secara detail sama, dengan mendemonstrasikan komponen pertama secara umum kemudian perbedaannya. Sebagai contoh, clean air on the phrase air which you can breathing in. And the second is sweet talk or nice word in taking. Okay, seventh, there is synonym. It is a near target language equivalent. Jadi ini adalah kalimat yang hampir mendekati dengan kesamaan bahasa sasaran.
For the example, right is have same meaning with true. And the second, handsome is have same meaning with good looking. Okay, the eighth, true translation. Okay, it is the literally translation of common collocation, name of organization and component of compounds. It can also be called of Kolku or Loan translation. Nah, jadi terjemahan secara harfiah dari danaan secara kata secara umum itu seperti nama-nama dari organisasi atau komponen-komponen senyawa kimia. Juga dapat diterjemahkan atau disebut dengan kolkruon atau loan. Nah, sebagai contohnya, first name in Indonesian language is nama depan, and extra time in Indonesian language is tambahan waktu. Okay, 8, 9, shift of transposition. It involves a change in the grammar from source language to the target language. For instance, first, change from singular to plural. Second, the change required when specific source language structure doesn't exit into the target language. And the third, change of an source language verb to the TL or target language word, change of an source language noun group to an target language noun, and so forth. Jadi, di shift and transposition ini melibatkan perubahan grammar dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Misalnya, yang pertama, perubahan dari bentuk tunggal ke bentuk jamak. Yang kedua, perubahan yang diperlukan ketika suatu struktur bahasa sumber bahasa secara spesifik tidak terdapat dalam bahasa sasaran. Nah, dan yang ketiga itu adalah perubahan kosakata dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Jadi perubahan ini terjadi karena perubahan kelompok kata benda dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dan seterusnya. Okay, the 11th, modulation. It occurs when the translator reproduces the message of the original text in the TL or target language text in conformity with the current norms of the TL or target language. Since the source language and the TL may appear dissimilar in terms or perspective. Nah, jadi modulation ini terjadi ketika penerjemah meniru pesan yang terdapat di teks asli dalam teks bahasa sasaran dengan penyesuaian norma dari bahasa sasaran. Karena bahasa sumber dan bahasa sasaran mungkin menunjukkan ketidaksamaan dalam hal perspektif. For example, you are going to have a son. Anda akan menjadi ayah. And the second is the baby was born premature. Bayi itu terlahir prematur. And 12, recognize translation. It occurs when the translator normally use the official or the generally accepted translation or any instructional term. Ya, jadi recognize translation ini terjadi ketika penerjemah secara normal menggunakan istilah umum dalam menerjemahkan istilah institusional yang dapat diterima. For example, UK or United Kingdom itu bisa menjadi Britania, and itu bisa jadi PBB. And 13, paraphrase. In this procedure, its meaning of the source language is explained. Here, the explanation is much more detailed than of descriptive equivalent. Nah, jadi dalam prosedur ini, makna sumber bahasa dijelaskan. Nah, jadi di sini penjelasan lebih detail daripada
dalam persamaan deskriptif. Nah, sebagai contoh, for example, Thanksgiving itu adalah perayaan sebagai wujud rasa terima kasih yang biasanya dilakukan pada malam di bulan November di negara Amerika. And the second is Halloween. Nah, jadi pada malam tanggal 31 Oktober, di mana anak-anak itu memakai kostum yang seram dan saling mengunjungi rumah-rumah untuk mengumpulkan permen. And the last one, 14, Copeland. It occurs when the translator combines two different procedures. Nah, ini dipakai ketika penerjemah menggabungkan dua teknik terjemah yang berbeda. For example, data, that means transference and naturalization, and menu, itu maksudnya adalah transference and naturalization. Okay, I think that's enough. Thank you so much. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Agus Susni. I'm as a second speaker of my group, Severn Group, and today topic is about translation procedure, and I want to tell you about translation strategy. The translation strategy is product used by translator to solve translation problem. Jadi strategi penerjemahan adalah prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penerjemahan. Oleh karena itu, strategi penerjemah dimulai dari kesadaran akan masalah oleh penerjemah, berakhir dengan masalah yang dipecahkan atau disadari bahwa masalah tidak dapat diselesaikan dalam titik waktu tertentu. Ya. Dan there are 5 points of the translation strategy. First, understanding of strategies atau comprehension. Jadi understanding strategies itu pemahaman dasar. Jika kalian ingin melakukan translation, kalian harus memahami bahasanya yang meliputi menyimpulkan dan menggunakan buku referensi. Yang kedua, searching for equivalent, especially intellectual and intellectual association. Jadi yang kedua membahas tentang mencari pandangan, terutama asosiasi antara bahasa dan intelektual. Dan poin ketiga yaitu point 3 yaitu equivalent examination, such as comparing language text. Jadi poin ketiga yaitu ujian setara, seperti membandingkan teks sumber dan teks bahasa target, ya. Yang keempat, decision making. Jadi yang pada poin keempat yaitu pengambilan keputusan. Keputusan diambil untuk memilih antara dua solusi yang cocok untuk dijadikan translation, ya. Yang kelima yaitu reduction. Reduction ini yaitu pengurangan. Misalnya untuk bagian teks yang spesifik atau metamorfosis, ya. Kita lanjut ke beberapa poin. Dari Gerloff 1986 terdapat 7 poin dari Gerloff, yaitu yang pertama poinnya. Bukan poin, yaitu classification translation strategy consists of category. Oke. Jadi menurut Gerloff ada beberapa klasifikasi, ya. Klasifikasi strategi penerjemahan, ya. Yang pertama yaitu Anda harus problem identification, yaitu identifikasi masalah. Yang kedua, linguistic analysis, yaitu menganalisis linguistik atau bahasanya. Yang ketiga, pencarian informasi penyimpanan. Yang keempat, search and election information, yaitu pencarian dan pemilihan informasi. Yang kelima, drawing a conclusion on the content, yaitu membuat kesimpulan. Yang keenam, text of contextual, yaitu kontekstualisasi teks. 7, pemantauan tugas atau text monitoring. Okay, that is for today, and thank you. My name is John Dipiento Galing.
I'm from Group 7, and here I want to continue the explanation from my friends Agus Husni about translation method. There are some translation method. The first one is word for word translation. Word for word translation is a type of translation that is basically still very tied to the word level. Or in Indonesia, word for word translation is kata demi kata. Terjemahan adalah jenis terjemahan yang pada dasarnya masih terikat dengan tingkat kata. For example, look little girl, look little guy, you all shouldn't be doing that. That is examples of word for word translation. Okay, the next one is literal translation. Literal translation, or the SL grammatical construction, are converted their nearest TL equivalents, but the lexical are again translated singly out of context. Atau in Indonesia, konstruksi tata bahasa SL dikonversi kepada TL terdekatnya, tetapi kata leksikal ini terjemahkan lagi secara tunggal di luar konteks. Contohnya, or for example, the sooner or the later the weather will change, yang mana artinya lebih cepat atau lebih lambat cuaca akan berubah. Okay, the next translation method is free translation. Free translation is translation that is always bound by a system of linguistics, atau terjemahan bebas adalah penerjemahan yang selalu terikat oleh sistem linguistik. Contohnya, the flower in the garden, atau bunga-bunga yang tumbuh di taman. Selanjutnya, our next, semantic translation. Semantic translation is the process of using semantic information to add in the translation of data model to another representation or data model. Atau terjemahan semantik adalah proses menggunakan reformasi semantik untuk membantu dalam terjemahan model data ke representasi lain atau model data. For example, he is bookworm, atau dia laki-laki adalah orang yang suka sekali membaca. And the next translation method is communicative translation. Communicative translations is to translate conceptual meanings in the text of the source language, both aspect of language and aspect of its contents, so that they can be accepted and understood by the reader. Atau terjemahan komunikatif berupaya menerjemahkan makna kontekstual dalam teks bahasa sumber, baik aspek bahasa maupun aspek isinya, sehingga dapat diterima dan dipahami oleh pembaca. For example, awas anjing galak, it can be translated become beware dog, be aware of the vicious dog. And the next is idiomatic translation. Idiomatic translation uses the natural form in the target language according to their grammatical construction and lexical choices. In Indonesia, terjemahan idiomatik menggunakan bentuk alami dalam teks bahasa target sesuai dengan konstruksi grammatical dan pilihan leksikalnya. For example, you look cherry mood. Kamu terlihat ceria. That's the example of idiomatic translation. And the next is adaptive translation. This is phrase forms of translation mainly used for plays and poetry. Themes or character, plot preserved, source language, culture converted to language, culture, and text is rewritten. Ini adaptive translation ini adalah bentuk terjemahan bebas yang terutama digunakan dalam drama, puisi, ada tema, karakter, plot. Dipertahankan budaya bahasa sumber, konversi menjadi budaya bahasa target, dan teks ditulis ulang. Nah, itu contoh dari adaptive translation. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada faithful translation. In faithful translation, the translator's text to reproduce the contextual meaning of the original text within
the boundaries of the grammatical structure of the target text. Dalam terjemahan yang setia, penerjemahan berupaya memproduksi makna kontekstual dari teks asli dalam batas-batas struktur tata bahasa teks target. Contohnya, Ben is too well aware that he is naughty, atau artinya Ben menyadari terlalu baik bahwa ia nakal. Okay, I think that's all from me about the translation method, and thank you so